mama lidah tunggu sudah jawab mama tapi kemana dah tunggu mak tu hakai sing kadang onek orang kadang last time madu baru andul mak kaya madu baru mai cai sing kayo andul kai koksa kai sih apuro sautan bisa di kamga sauna बहुत बड़े प्रेसिडेंट तो मने बहुत साधो को बुई भाई चिल्लो की नहीं प्यावन नौकरी में या और मैं क्या साधो को सिंह तो अपना आंदोलन है कब्जा के भाई है इन्हें बुबा के ना सिंह साबई इन्हें होंडम का कई चीन बड़ो थांचने कौन है चीन बंगनी मान थाई अधिक कनो तू ना बाकी चीन तबा खाई तो हाके ने तिने एकॉर्डिंग खा हाके ने एकॉर्डिंग का तबो जैसा ही तो वो अब ना मास हो थांचो तो ने चीन एकॉर्डिंग माने है ची दिनों तक साना मुझे सरकारों से तोना मुझे सरकारों जे सरकार चीनी बिरुद्ध सामो कहीं नहीं चीनी मुंगसा कहीं भी या और सरकार से तोना मुझे या दिनी बुबा करा चीनी मान चाहिए बाकी एक और कहीं भी सरकार मात तो तबो साना मुझे सिंह जो दिनों दिमाग में कुल मुझे कहीं में के सरकार नौकरने है चीनी बड़ी बिरुद्ध कुल सामो अनेक डिफरेंस आगे तमो शुरू तो तमो जोतन भाई बैठी जोतन भाई Serai mana? Dia bah somas, ras ini bodoh tak ada sing pakai, sing lagi, sing tamu samung kai, pakai, pati ekta pati kai, jual pati kai, korang khanda kai, kerak kai ni, hadal boleh kipin ni, sini odi kerma ni, oh kok sih, nama kena sing, aku layo, apro, sama kai layo, tamu ke tini parbe siti. Ini sing jatuh sebagai tamu musa kami nak apa nalia, sulu parbai siti sini nayo. Ini sana mau tunggu parbai siti nayo, itu pun bagi sama kan naik. Aku asal lagi. Ini angin sana lagi ya. Tolong bagi je sama kan naik. Dia kajian boleh sana, nanti sama kan naik. Apa sing mak kan naik. Potek lidah harga mau masuk naik. Ini angin saya woi, sing naik cawoi. Tara kajian thai badi. Tanjang gay, korang kata kaya. आंदोलन में कहने ओ कौन समाज सलाइ ini sing आगे तामसा sini akan surga sini akan kau imam jodoh ni lo padi sing oh isno tuh Thailand ni tanjaga kalian kau masuk ini kau mah tin kere sing ini sudo ini tahu mana cuma lihat lo tanjagi samung keke ini ham kekerak naik botak kerak naik topak kerak naik cinta mana ya sih tahu mereka kau di mana ya woi sing tangga tapi kayaknya tinggi mata naik ini paling apa ni Tini sabo samongkai, tini akhirnya sini rekod mana ni? Tini neng anu puja taka, temu tu puja taka, laka sana kau jangan bodoh orang kibi kalang ka. Sini jati sini tu mana? Kau kan kau tahu, lama teko sama kibi kalang ka, apa mana ni? Kemana bodoh? Macam sana. Tini jaya bodoh, lama teko kibi kalang, apa cinta mak kai ni? Jaya bodoh, tangkuru bo, akhirnya sini bo, tangun sini bo, itu orang baik sama kai ni, bodoh cinta mak kai ni sih. Bodoh no, logi mana ni? Ini sama tu ngata kau, kengma kau sebut thansa kaya, ekni show, ini patah ni bodoh no, kipil marah mana? Baiklah pasal mak kerja apa, sing kau masalahnya, sing jodoh no, kuno patah yang awal, bukan kena sing gay, jodoh, tongai, di pasar jalan tongai no, ini thansa kaya, kau baik sama kaya no, awak cuma mata ni. Pada tamu saya pula mak kerana, mana tamu mak kerana, ampun saja sing sistem mana ni. Ini orang awak tak kerja apa, siapa jalan tiam. Tebel sama tu jadi final kutungka, abang kita ekta live rumah. All live rumah kira senama ya, all live rumah senama no, sabo, sana hamzamu. Hamzamu no, jatina hamzamu no, tina ke, ho, doka hai mayu. Tina orang ke jodino, hamzah ke no hai malah kamu. Apa tamu ni karon, buba kerai sih. Buba kerai kira sim kunu mungsa kerai, buba kana sim log iman nai. Ada sama ini, orang hai malah jodoh no, kaisa hambai no, orang ke, japura belum kayo, jangan ikut disawat, orang ke bahaya Hongkong ke, sini parti, tapi bukan lagi nak bagi. Ada sekarang jodoh orang, bahaya macam mana hamaya pada, orang bahaya biasa beri bodol, YTF, tapi kemana lihat orang majoriti tongga kemana jati ni bolak tongga, orang nak hambat baik sekok sama ni, orang paling kaya hambai. Kisah norok mana sing jenai tu? Kisah saklom bela, kok salah yang dong mana no? Dapat gannogo Texas ini ada kok salah muzakar. Enggak kita tanda bela. Kutung kan semua orang tak kelah kamu. Tanda bah, tapi kisah kok makan oleh sini. Sini, tahu matro, dua jam aja. Tapi ada pun asal salah sini tu. Kisah asal nggak jatuh nak aram kayak tu. So hambai, thank you.
Baik, sini MLA Sarno, kau narakan bagai aku nanti sentapu joro nai, sini satu don joro ya kan. Pelaino Dibor Kaham, ini Siba Jalan Sibai, Lobza Kaisa, illegal migrant nomor 3 lain, kaisa je memorandum submit Khaimani, GM, Sibai Jalan Collector, Boribagai, Ozaga je Khaimani, sini Joto, Tinjor MLA, MDC, YTF the President, TWD Vice President, President, Joto leader songno. Tapi bisa kayang Ozaga mo Hamerana musugo, senior, kayang TWD ni Bumar ko pelai kana ilmu ya faro, tinta kok sakai, tam ni malah sini nahar mo kaisano, sini ideologi kaisano, sini ideologi ka bubagra, sini ideologi bubagra, sini nahar mo bubagra. Bori bagai, sen bubagra sini bul amat lang, sini lawan observe mak hai. Al amano sen mana sen nai. Bori bagai, kemang ma kok sakai, sen duka, sen dirgodin dulu sen kemang ma sen leader ko duka. Ini bubagra hai leader, sen tahu sen logi teman bagai, pura pai lagi hai. Bori bagai, agama dino sen bubagra ni bising toi, oh timna sana jai hok sana ni jai, sen tini jai cahaya ni jai karen jai, jai kolom dikhle jai hindai mani, oh salsa basso boy nai. Bori bagai, kader tahun tay buksong, sabu tamu itu, sabu sumber hamil sabu dong, sabu tamu saya dong, sen mana sen naya, sen kel kaya, sini harga ke, sen bubagra bisingo, oh dom bagai, kubur sabu kaya bagai nai, sen ready injak, sen ready ke sabu kaya nai. Bori bagai, ang kisah kok sanai, আজকে এই মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবাই ত্রিপুরা মথা যত লিডার তাই আমরা মাননীয় ত্রিশালের যত লিডার এই সংগ্রাম কেন্দ্র এবং সমস্ত সীমা জেলা দিক থেকে যত মাননীয় ত্রিশাল এবং নেতৃবৃন্দকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বুবাগরা এবং আজকে এই যে গরম গ্রীষ্মকালে আমাদেরকে একসঙ্গে যে যোগদান করে আমরা যে ডেপুটেশনকে দিয়েছিলেন সেটা আমাদের সঙ্গে যোগদান করার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আসুক সাইনা কোনো কথা কথা খুলুমকা বুবাগরা এক লাখ থুম দিয়া WF আই ব্লক থুম তাই ও জায়গানে ডিটেনশন ক্যাম্প ডাক্তিং সেতে লিগ্যাল মাইগ্রেন্ট ডাক্তিং মা থাকিতেন Belai ke hambai, sini orang kau nak hari ini sentapu kau nama berkata lain, sini Central YTF President, sini Sar Surosna angkat joro ya kan. Jotara hambai, ini Kalimantan Finance ini joto Honorable MLS, MDCs, joto TWF YTF ini joto leaders roh, noro joto no siwu, ini ni je. ও পান্দামো তিনি কোন কেতাল খেয়া হাইছে ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস লিকং ন তুই সিং যতন ছরাই ফাংসিনি সিমিনা আচাই ফাগাঙ্গান খনাবো আয়াং নানি ফাইমানি ক ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস অমো সুদু কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি নি সিমিয়া ও ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস মো কাইসা দফানি সিনি হাওয়া ফাই লমই থাংমানি জিনিস ন তিনি সিং কবাং মা বিসি চবা খাইমানি সিং লুবি ফাইকা হাইছে তিনি আমাকিনে তিনি সিপাই জরা দিশ্রী নি বিসিতে Sing tini o illegal immigrants orno, bahai ke dakti Tripura haste ni, detect khayi bono pushback khayi ni, taisa rohana ni bagai sing tini memorandum rupaisa. Biar basini o memorandum rupaima jagawo, kebang ma leaders oro tabo, sak kebang ma kok sai tomani bisingte, ang ni kok samani bisingte, jepru nangkuk mani borok rongo rekhanya ni angkakai, a jagawang ke sing buku mutu laisa. जों बेबां नुगै दं हायसे जथेष्ट তিনি সোশ্যাল মিডিয়ামে বিসিংতে তিনি মো ডিমান্ড মো কোনো একটা পার্টিকুলার পার্টিনি ডিমান্ড হাইছে মংখা দফানি ডিমান্ড তিনি বুবাগ্রানি বিসিংতে তিনি ও জায়গাও সাতং হলিয়াওই তিনি যত নর ফ্যামিলি নরনবা বেলাইনো পাইলিয়া হামাই মারো হাইছে जों नुखाতেনি YTF TWF ত্রিপুরা মথা দরে করে দফাও কোনো দফানি কক সাইতে কোনো অন্য পলিটিক্যাল পার্টি করে তিনি ধরো CPIM গভর্নমেন্ট তিনি ওর সিনি বিজেপি গভর্নমেন্ট তিনি বড় খাইছে কক সায়া হয়েছে 19 মে 2025 ni simi government of India by kaise instruction dazaka 30 din ni bisinga jota Bangladesh ono rekhai ro din nei leba singnuka tini sini o am chai sini to pawo
illegal immigration require kare sin nizra wala man nuk like aisi omo tini tamni bar haina na samni chukli tong samni pichhe tong am hai boronoba sin maru tungnai hai sin do pawo tomona sini do pawo sin kubino illegal immigration rutungnai nang hangai illegal immigration rutungnai sabo o jagani deport thainai sabo bo baise sikang kok sana nang nai sinnu khatini thanai koi din 2-3 din je leader rok baksa tini bazar hozara thangai dipra matane MLA MDC kulai tonglai rongno miya ke tu ke kaisa chief minister meeting khaima jakai chief minister to onyan kortase chief minister to amar ramchandra gade balo kortase kaisa amai ka good election chief minister ne buskang kai thaise kok sarodi aisi tini je chief minister manik shahani thani sung tini dipra mata waite directly sawo detect deport khaya hangkai dipra sani choba Bisang mau sibit amala salah tirplawo coba kotor tay dungai thiri nangka thiri nani tibasaro ready to ma haise ya ba sintabuk jote to sibo khana norok joto nungai ramchandra gar baisal bario bahaino a jaga sini central gate ngai arabo sangkasa sangkra coba kotor kai illegal immigrants isti khana sing panda songsai to ma haise ya ba sintini nuglayo sini to bhawa kaba buji chukli bai kubi kok sanani thanga hangkai DUJ sebai chaliwa NSPD khalaye ADC sarkar sebai laimani kop ni chukli bai sebai jamani kop dini bahaina siria khorot leader rok kaisa onoktal party songdana bagai bongni agwan sumong togai phan mano haisi ajai takhuktai bukuksom nongnang sanan nayo sini one and only sini khorosana leader amka sini bubagra ni bade sintai kebo leader sini haisi Bubagra je direction no ambai sungcholi nai haisi saisung byakti kota samabai abo lukuro kosi nai mania because ganatantra raidon tongo for the people of the people by the people haisi bororo no wan sungai tomung nam haike suno bisingo kelenkari snamoi to hangkai abo lukuro joteshto hiwa haisi tini tipra mothane MLA ro joteshto tini MLA MDC EM so Diprasa hamkreni bagai jaga thani samong kai tongo biaba tini sini bisingono kaisa sabni utkli chukli mane tini o party o deran nai tong aba sungjotis to saiman nang nai jese pane chini khokde to phana hamdana rena nang nai sungnugai phayo haise ang se sikang oi legals maken different nai nai sungnugai phayo sungbo jotis se sibo 1967-68 DUJS DSN ni coba boni kaisa ni khorang illegal immigrants go back Bangladesh bitoran korte hobe hina coba se 1967-68 gobang masini taboni siklar asa ya bhaisi a doran simi sing khnai phayo ya ba tini ke baksa self sufficient leader namo chuma bai ang hni kosi to am chayo sini o tripura haste hoise oino tripura haste kare oino notice is leader not nahadi oini leader of dofani kok sawo dofano first priority kilo haise a leader no tini sini tripura haste सम्मान का sini bubagra abon bai suna sawo puila jati ulo party bubagra haike bukha kwar horok basak sini bagal leader tong self sufficient leader abo public no bustu na haise jese pano sunu ka sini am chayo sini dofawo tripura haste wa 2 mas ni netarang lo sunu ka 2 mas ni zara nung sunu ka kamama doctor phaye free to baglai maro khaise am hai leader bisi dinti kiya kaje nung tini dofani bagai samung protinidhi chonja kangkai tol bai jotono milibai tini aro phaidi haise ini saisung sak byakti kota khaye kaisa organization bumung rubai i pramothane MLA MDC kunani hangkai abo hangkai i prasane bisingo the confused piprasa plus virus nui to haise a virus samana public no bustung nai abo nono sangsan angla sungbo jotisho sibo masing wasano phayo kolomani o wasano phay bosoro a masing kolomani abo sungma saboi example roi di prasana thokaina ni bagai jesapan huli abo ngi haise abo ni bagai bobagar ni kaisa narmu di prasa thansa tomani bisingtai o illegal immigrants government of Tripura jodino boro gamlo tiye serious nai hangkai sung wan sungai boro bo illegal sibagino boro bo tini obono raitu ragi hane sung wan sungai haise asikok sabina noro jotono na hambai bubagra ai lokchung Tripura motha YTF TWF ai lokchung Bangladeshi go back haise hambai
belai belai hambai sini President Charno kongnar hambai hari ke cenghai nai kong tengah bertengah nai ini unis andalur bulaga ini sini honorable MDC Sar Machukona angozoraya. Belakang hambai ini Osaka Joraman bagai orang ini sipahi jala DM no deputation nolanya hene sini jala bitte Osaka Paimanda kan sini sipahi jala district Korakam MLA Goram Gonang Biswajit Kolon Bosini sipahi jala district Sipamokani Bo President এই করকলে গরম গনাং মানব দেবর্মা গরম গনাং খাতুং দেবর্মা হাইমান্দাখা অর জায়গা আনি কলেজ গরম গনাং কলেজ দেবর্মা বেশি হাইমান্দাখা আনসাই সিকাং কক্সনা চিনি সারা ত্রিপুরানি YTF ni প্রেসিডেন্ট গরম গনাং সুরজ দেবর্মা দেবনি কলেজ যত ডিস্ট্রিক্ট নি হাইমান্দা ফাইনাল অ জায়গা TWF ni সেন্ট্রাল ni প্রেসিডেন্ট গরম গনাং Munihat Deburma, they boni kole, they bus kango, hazar, they borok panjang, hazar ita cook, they bukuk chongno, Puliano, Tibor Dorawo, Sonolo Girimani Bagri, and a kapang de Hamdakma, they chobani apuro. Hazar ita cook, they bukuk chong, Sumini Tibor Kirin Kire, Satong Hunya Karanya, Yaksiagara, Nokni Samun Kibunya, Sumini Shipahi Jala Distrigo, deputation Nana Nima Palajao, Sami Rocket deputation Nani Pai, Jum Chili Tipura Hane. ভৌগোলিক অবস্থান লাইনে আছেন লোক যিনি ত্রিপুরা রাজ্যে তিন দিঘিনো বাংলাদেশ বাই বর্ডার ও বর্ডারতে দিল্লিনো হাজারে বিজারে বরফ যিনি আরো বেআইনিভাবে ফাইনায় হাঁপায়ু তাই ও জায়গানো তঙ্গুনিয়ায় বড় কাগজপত্র খালাইনায় তঙ্গুনিয়ায় থাঙ্গু जों आगिनि सिमिनो दाबि खालायफाय दङ खालाय दङ बे भबिष्यतबो खालाय थांनाय आं किसा सारान जुङ केबो सुनो प्रश्न खालाय दङ बदिनि सिमे नर इलिगेल माइग्रेन्टनि बागै जबा खालायया बदिनि सिमे नर तिब्रासाना हामजा काहनै आं किसिसा 1 मिनिट समय जानाय आं पुलजा राजनीतिखौ जयन खालायमाने आबो साधारण राजनीति आ समयो टीएसएफ ब्लक বিদেশি বিতরণ করতে হবে হেনে যে আন্দোলন খালাই দङ আবো সনকা 1997 সন আঙাফ্রো 17 বছর নাই আঙাফ্রো বলজাতি এসব জয়েন খালাই নাই ও আজুল জিনা হামজাকে নাই কোনো কারণ করে তিনি এমডিসি গান হইলে আঙাফ্রো খালাইমানিয়া ও মথাবাই ও স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন মাই দখাঙ্গে চিনিত ভারতন চিনিতি ফরাসরন মুথাङै दा मान হইনে নাই जों আফ্রো आं टीएसएफ हाबमाने बेयावबा खालानि ताखौ जों बुकुजों जोंना आफ्रोबो थानाय दङ क जों आफ्रो तागारजला जम्पुजला गाबुनि फाइथिं जों मिटिं खालायनो थाखायके जों बेंक बसरा साजागो नरकपुरनि त्रिपुरा राज्यनि वानसारमनो खालाय रहनि माने नरक सिगाङो जम्पुजला तागारजला गाबुनि वानसारमनो खालाय फुरुगरानि हिनजाय आबनि ज्वलन्त उदाहरण नरक गाबुक नुखाना आ जागा बरकद दं गरै किन्तु जों धैर्य रंजा आन्दोलन खालायमाने याकुल जों मनुगु हाइबानो सिनि हावा गाबु गोबांबा ओ इलिगेल इमाइग्रेन्ट न दैना आन्दोलन खालायनाय थांबायो आं बरंनि आन्दोलन दुखांगे मानागौ बरकी हुकुमजा बांलादेशी रंग नाथिबुइ कारेनानि आन्दोलन खालाय ना त्रिपुरा मथानि लिडार रक नेता रक एमएलए रक मन्त्री रक बरक आगि ताम खालाय फैया बरंनि डाटा कालेक्शन खालायनायनि बागै दा मिছিল मिटिं खालाय नाय थागौ जों दिनै नुकजाखौ जों आगिनि सानानि मुजुंया हाइबानो मा सावो जों आगे तामो खालाय आबो जोंनि आगे सीपीएम नि नेता गतनि बसालापानो नि मानो आं दिने इलिगेल इमाइग्रेन्ट नि बागै आन्दोलन खालाय दङ अमसक कतन आं आगे जराय सिकाला सप्रो बुफांपानो चिरो गैसाय मानो आबो हाइबानो आं दिने इलिगेल इमाइग्रेसन नि बागै नै कक साय दङ अमसक कतन आर केबो दाम एमडीसी रक जने तंखा बरक ब्लेम खालायो जे बरक नि जागो रां करे बरक पंद दिने आंगलां निकाका सम्प्रत खने नांगो जे बरक नि जागो रां करे आफ्रो पर्यन्त बो इलिगेल इमाइग्रेन्ट नि बागै कक साय दङ हिबै दङ आन्दोलन खालाय दङ जया खालाय आन्दोलन खालाय पायो सिनि दफानि बरक दखतामो उल्टा मनसा हामिया आगे हाय दङने ताबो मा दङै नै जों ताबो सिनि अमा हाय मते हुंगा के सिनि एमडीसी एम खरनि काजे के दङ बर ताबो काजे खांगे हजे हुंगागन मररक एमडीसी मामला कासा काजे छिउ नै अमदा क बंगि जीवन बंगि जरा के बरक मा काजे नै अमंग 30,000 नै छामेन दङ क 30,000 नै बर ताबो बेसारा रक काजे के उसी माथां त काजे के उसी माथां त जिनि बरकनि बागिनो
जों दिनै गोबां मा जायगायाव नुगै दङ आं गाबोन मा सामोनो गेबो गेबो बर'फ्राव बिनि बागै चिঠি सैमानि याकुनो যদি সারা ভারত ও আইন নো পাস খালানে ও আইন নো নাটুকই কারণে বাগै যদি রেখাঙ্কে आंबो साजावो सिनि एडिसिओ एकबारे रां शर्ट पेन्सन दैमाय जांनि दंखा अमनि बागैबो कासे चिठि सै रहजारि केबो केबो सावो नर केस हिमेन जाना नन एमडिसि खालाय रहमने एम खालाय रहमने जों सैका सै रहै दङ ताबो बर हरि दङ इया निनिके नै जा हाजि बागै नल सैदे रिसाव कमेन्ट पढिनाय माने सिबिएम रक बनायनाय न सिनि सतुर रक नायनाय न जों दल कासा कक थायांके कक बेलायखांके आं lagi ni sebenarnya kasih kok sama dong utara yang unis ampel gulaga tin borok gak apa kena sendong kasih pati kalajai bro tanglayo palayo tolai ke angka seng korang itu kangke ani kita langgong kasih kenang bonuk sinai jika ang bintam nungai bini piasarat kenang ang bonuk sinai jika seng jadi apa wala ya kita ya kilo salsa wala level teh kok kerja mora mana bayi panang wala kita mana sekang saya enggak Roma namanya. Kan kan sangat dah. Malam ni orang saya latih sida biasa lah namanya. Salah mana? Awak hanya tabuk salah itu namanya. কিন্তু আমি চিনি tabuk salah jangan kau. তাই তলা কমেন্ট করে যাই তলা রিগে খুঁজি বাং কাছাও অমো হাই কবাং বা উচিত কক সাইনা থাক ব্রো চিনি ম্যাডাম পাতাল কইনি এগেনছ ইয়া বজা সুনো ঠকগরি তলো অমো বিনি কক তা খানা দেনি ব্রো আজাগা বাং কমেন্ট হাইলে হাইলে যাবো অম হাই কমেন্ট আং পঞ্জ সাইমিয়া आं नाखि काजापुर काजाबारि टिभि माय हाना आं बिरलो बुखाबु आबा निजि पन्जो सामे आ पन्जो तला कमेन्ट बा बाहाय सेमनका हेमाका दिनबियां थाका पाताल दिनबियां थाका नुखानाबा त्रिपुरा हानो बररो छाय बिसजित देबरमा बखानाय कलकमा हरि कृष्ण मोसानाय एके फायका छाय मोसानाय सेकेन्ड बुबागरा हानो जाय ছাড়াই সবাই সাদাকা আবো সাবধান হাইতাংলে দত নর খাইমেকে মায়া চিরিন দংলে বই খাই খাই দিনে তিন বিয়ান খাই থাকা নারায়ণ তুমি কমাই থাকবাইছা থাকা নামলে কমাই থাকা হামদাং হাইমেদাং দফা বাই ছুনো দংনাই আগেसिबां उमबारै फायो সেই সিবিএম 25 টা বছর सान সাতক জায়গায় নেই দফানি বাগै সামন খালাইबाय নাই তিনি দফানি বরকनो ছুनो দরে अमाके कक साकांके जोंबो बोखा दुखु नांगौ हायबोनो जों दुर्बल खालायमांला कारण अरन लक्ष वानसारकसे जोंनो दुर्बल खालायमानिया जोंनो सिगांनि पटाम माइक्रोफोन फाटितै कक सामबाय जोंनो सिक्रिबो मांला जोंनो दमनबो खालायमांला वानसुगि दंथेना किरिजागि दंखाने बिखुमक नोंसाबानो लरिया बिखुमक नोंसाबानो लरिया ताम खेला लेनाय नि थादो ना लेनाय कयया नों माने लेनाय कयया नों फुनुगिरि न मुजुगो फुनुबे हायचे नों फुनुगिरि न मुजुगो फुनुबे बांलादेश नाटुकिया करे त्रिपुरा मथाने एमडिसि र कुनु खालाया एमएलए र कुनु खालाया आमदा बरंनो तिफे फैयां त्रिपुरा मथाने बरक मा आ पाब्लिक नो बांखरो सानान मुजुगो बंनि नेतानि एगेन्स साव बाथांनाय ने यारा खवाय तंगायो चिन त्रिपुरा सारंनि पुन हाय चिन त्रिपुरा सारं पुन नला बारि हाबका हामे मेने जे हामते ते नखना रिया माननागि दं आरो न वान सारंनि पुन बेला किजेते हाबताबला नोंथानि रिफिरगै त्रिपुरामाके बिसार थाइके सिद आमनो जदि रमनियार माखेता मारे गिया बजे कपालाते हामनि नों तो नुगिया नों तो थांगि नुगिया बेरावा पुन हाबजा रिफिरगै नायदि थानि मारनाका बखाजि गवा जना कपालाते नगरि थांपायो अमहाय सिन बररो सिन हामिया सामनन जाबा खरबला खनाला दंग्या महाराज न पन्तो गुलि दं माकलाय आबो बुमुं सुंजना लेयालाबा तेफ्रा मते हा ताम खलाया एडिसि संकोजना पुजबे खलाया आरे सिने पुलिस खरै सिने निजिन पुलिस खरै जों राज्य सरकार केन्द्र सरकार रायनो खालायसि मानजा आबो जोंनो बेलाम खालायो नों सिनान नांगौ आधा कासा हिस्टोरी साइमांगांके आबो हाके कक सारागो जदि कुबुनो बेबाक साइमांगा खंगांके ब कक सारागा खामो आनु बाबु बुमुं सुरेन्द्र देबरमा ब साइमांजिया नि बागै आबा आनु बाबु बुमुं सुमन्त्र देबरमा रिबान साइमानो न डाइरेक्ट साया बजरि वाइसा साइमांगा खंगे बगु जंखांके हाजां खामो उनिफान मा साखामो ब सारागा खामो आनि बागै खादानि ताखुक ते बुखुक जं गोबां मा बरक संनो
2000 जोंनो सिनि पार्टी बाय सिनि पार्टी न सकमार हैनाय CPM नं फायका সেই তদরূপ তাবু খালাইজাन नाय दङ जों ताबु 2025 आ गंनि खै रोजागाव जों ते कसालिया जों हामदों हायनोदों जों बुबागारनो लगिरनाय बे पायासा जों लगिरै थांनाय माबानाय बसकांगाव आगु थांनाय ताबु दियामे ताबु जों देबरसों नै फैमाने आबो जों ताबु सादाका आबोनो जों दय साया ताबु सिनसा उगलगो कक साले दंखौ सिने एमएलए साहेब कक सावनो ते कयजना कक सावनो बंनि कक नबो खनाय थांदे आं गागिनि सिमिं साइ दंखौ मिसिल मिदंगो फायकेंके लास्ट जरा कक खनाय थानानै नांगौ सिनान नांगौ सिनि अचिभमेन्ट बुसुकुंखा इंया जों मनोजुगुरि खनाय एलबागनो जों माहायंगो ते बारा कक सालिया अ सादुं जराव जों जतन महाराष्ट्र लगिरलायानो जों बाहायके अरनि कारि रहरिमान आबो खालायासा तेसिनि जे डिमान्ड मान्यासा जों बुबागारानो खा थानसा खा बाक्सा या बिरि बाक्साके बुकुक बाय कक थाइसेके जों लगिरलायानो ते आसा खालायो नरगो लगिरवानो रैनाय आं आसा नारगनो आनि ओटिसिसा कक सामरि जत अरन मुथाका जतन हामबाय खुलुमबायया बुबागारा एगलकथों तेब्रामरा एगलकथों विदेशी वितरण जातिनो खालायजाथों बिलाइ के हामबाय जोंनि एलडि सारनो फारिखौ जों दाबो जरायाफोरनाय जोंनि माइनरिटि सेलनि चेयारमेन जोंनि मोहम्मद शाह आलम सारनो आं जरायाफोर আসসালামু আলাইকুম নমস্কার খুলুমকার আমি প্রথমে আমাদের মহারাজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সঙ্গে আমাদের তীব্রমতা পার্টির আমাদের এমএলএ এমডিসি আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের ইএম আমাদের তীব্রমতা পার্টির সকল সদস্যদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ধন্যবাদটা বিশেষ করে এই জন্য জানাতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকের দিনে যেভাবে ইলিগেল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জায়গায় আমরা আন্দোলন করছি যদি এই আন্দোলনটা আরো আগে থেকে করা যেত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতি বর্তমানে এরকম হতো না তাই আমি আমাদের মহারাজকে আবারও মন থেকে একজন ত্রিপুরাবাসী হিসাবে পার্টির কর্মী হিসাবে না আমি আমার মহারাজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য আজকে বর্তমানে আমাদের রাজ্য সহ আমাদের দেশ আজকে যে আপনার রেড লাইনে আছে বর্ডার লাইনে আছে বিভিন্ন বিদেশিরা আমাদের এই রাজ্য সহ পুরো ভারতবর্ষে ঢুকছে এই ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে আপনার করিডোর এখানে ঢুকে প্রত্যেকদিন আপনারা দেখছেন যে বাংলাদেশি প্রত্যেকদিন কোথাও না কোথায় আমাদের আরক্ষা দপ্তর তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে বেশি অ্যারেস্ট হচ্ছে আপনার আমাদের রেলওয়ে স্টেশনে তো আপনারা চিন্তা করুন যে এখন অ্যারেস্ট হচ্ছে একটা সময় আপনার যে সিপিআইএম এর যে একটা 25 বছরের আপনার শাসনকাল ছিল ওই শাসনকালে অনেক বাংলাদেশিদের এখানে আপনার নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে শুধু ভোটের কারণে ভোট পাওয়ার জন্য আপনার এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ইতিহাস আছে এরকম আপনারা পেপার যদি সরকার আপনার ভালোভাবে এগুলাকে তদন্ত করে দেখতে পারবে যে শুধু ভোটের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে অনেককে নাগরিক দেওয়া হয়েছে আমরা যে কোনো সম্প্রদায়েরই হই আমরা হিন্দু মুসলিম আমরা তিপ্রাসা আমরা পাহাড়ি বাঙালি যে কোনো সম্প্রদায়ের হয় যদি ইলিগাল বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে আমরা সাধারণ জনগণ রুখে না দাঁড়াই তাহলে আমরা প্রশাসন রুখতে পারবে না কারণ প্রশাসন জানে না যে ইলিগাল বাংলাদেশি কোথায় আছে আপনাকে আমাকে আপনার ইনফরমেশন দিতে হবে প্রশাসনকে যে ওইখানে বাংলাদেশি আছে যাদের জন্ম বাংলাদেশে আমার জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যে আমি ত্রিপুরা রাজ্যকে আমার ভারতবর্ষকে যতটুকু ভালোবাসবো যার জন্ম বাংলাদেশে সে কি এতটুকু ভালোবাসবে এখন আসলে বাংলাদেশে তাহলে যারা বাংলাদেশি তাদেরকে চিহ্নিত করে আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাবো বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হোক তা না হলে সামনের দিনে আমাদের জন্য আরো বিপদ আসবে আমাদের অধিকার আমাদের চাকরি আমাদের খাদ্য আমাদের বাসস্থান ওইগুলোর মধ্যে আঘাত পড়বে আর বিশেষ করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বর্তমান সরকার আমি একটা ব্যাপারে ধন্যবাদ জানাই বর্তমান সরকারকে যে আমরা পূর্বে এরকম বাংলাদেশি ধরতে দেখিনি
কিন্তু এখন যে হারে আপনার বাংলাদেশি ধরা হচ্ছে, আমি বর্তমান সরকারকেও ধন্যবাদ জানাবো যে আমরা শুনেছি যে আসামে ডিটেনশন ক্যাম্প আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সার্কুলার আপনার ইলিগাল বাংলাদেশিদের সম্পর্কে জারি করলেও রাজ্য সরকার এখনো জারি করেনি, যে কারণে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প নেই। আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাবো এই ইলিগাল বাংলাদেশি গুলিকে ধরে আপনার ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হোক। আমি এই বলে আমাদের মহারাজকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। বাংলাদেশি গো ব্যাক, ত্রিপুরা মতা পার্টি লং লিভ, মহারাজা লং লিভ। बेलाय हामबाय सिरि सार ताइ किसा जरा नालायनाय आबोनि बागै किसा खालबि गा फाइदिसिं दाबुक जरा याफरनाय सिनि उनि सिरिलामने सिनि अनरेबल एमएलए सिनि सार सुपुरना आङो जरसाया दिनै त्रिपुरा मथा सिबायजला डिस्ट्रिक्ट लवार रिजार्भ जों दिनै सिबायजला डिस्ट्रिक्टनि डिएम कालेक्टर नेहाराव जों इलिगेल इमिग्रेन्ट नटियै जों जे कुमलाय दङरो डेपुटेसन लायमानि आरो फाइमानजा फैगा जोंनि एमएलए खरगनै बरंगोनां बिश्वजित कलय बरं देबबर्मा एमडीसी बरंगोनां उमा शंकर देबबर्मा ताइ ब्लक प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ नि नेतृबर्गनो कर्मयो ताइ जत बुहारिया स्रंनो आनि खानि हामदोंमोन सिबा याफोरै आं किसिजाखौ खावनो दिनै जोंहारा सिबायजला डिस्ट्रिक्ट निंगै त्रिपुरा माथानि निंगै जोंहारा डीएम थाने डेपुटेसन निबानखा तामनि बागै डेपुटेसन मारो अंगै सिनाराव थांनाय 19 तारिख मेव 2025 केन्द्रनि स्वराष्ट्र दप्तर हইতে जारि खायजाक नटिस 1 मासनि बिसिङा जारा थानानि अनुप्रवेश खायनाय हाबानियावनो बरनो खायमार हनाय मोन কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য এমন কোন স্টেপ কাহামকে নাম নুকজাগিয়া তাও খাগরা কোন ডিটেনশন ক্যাম্প খাইজাকো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইড টাস্ক ফোর্স খাইজাকো বনি বাগৈ অমনো খাইনাनि बागै इमप्लिमेंट खाइनानि बागै एक्शन थानानि बागै जों दिनै सिबायजला डिस्ट्रिक्टनि डीएम थाने डेपुटेसन ना फायो जों अमो कटालिया अ बिडिसि बिटराव थामाने दाबि कटालियाबो अब 1967 सना टिजे सासायफोरनि जिमिना अ बिडिसि बिटराव अ दाबिना आन्दोलन खाइफैमानि बाक्सा होनानै अब त्रिपुरा मसल कटालकी जितिक्लाय हुनै कटाल इस्युयाबो अमा आंचलिक दल आसामनिनो अ फाटानि हानि बरनो बेनि बे हापानियावनो रोंखायनानि बागैचे आंचलिक दल मा जाय 1967 सनाव कटाव जों त्रिपुरा मसल हायनो 2021 5 तारिख फेब्रुवारिवा आसायफोनो सिनि बाहायनो सिनि नासिकमो सिनि लक्ष्य बाहायनो अबनो दङ फाटानि बर हापानियावनो बाहायके बिदिसि बिचारन खायनाय केन्द्र सरकारनो बेलाय हामाय मारो जेबाबे फाटानि बरं हापानियावनो चिनि दख्लायै बरनो पुशबेक खायनाय बागै स्टेट नामनि बागै गाताबो त्रिपुरा राज्योआव तामबा जों नुगै दङ चारि दिगिनो चिन त्रिपुरा बांलादेश बर्डार सबसे त्रिपुरा राज्योआव का बांलादेश बर्डार गोबां 856 किलोमीटर गाव सबसे गोबां बर्डार सीमाना अरो सालो फायो रिक्सा चालके साइको थानायबो दङ डेली फाय हाबाय दङ अब काम किसी भेजेगा बॉर्डर काम करेक्ट भेजेगा ओने और जगह मैं दालाल लोग बाय ब्रोकर लोग बाय माध्यम में खाइए अवैध भावे जे भाबाने रो बरक आधार कार्ड पैन कार्ड रेशन कार्ड खाइए बरक अमाखि खाइ तब इंडियन नि बासी हिसाबै त्रिपुरा बासी हिसाबै खाइ कागज पत्र खाइ दङ अब उन नाटक सिखायनायनि बागै न जों दिनै डिएम थानि थाखा जे सिबायजला डिस्ट्रिक्टआव बुजागा इलिगेल इमिग्रेन्ट दं अब जों बर' लिस्ट थांगे बर' एक्शन थांनाय अब जों नेता टिभि बायनिया जत पाब्लिक न बासावै बुजागा इलिगेल इमिग्रेन्ट फाटानि बर' हाबानिया दं अब गासैबो परिचय होय एड्रेस बुं सहकारे होय रेखांके जों बंगला रेखांके एक्शन थांनाय आं न कमना मुसुङो जों आरो डेपुटेसन मा बाय सिबिंया जों न थाङै बाहायनो बुजागा फाटानि बर' हाबै दंगा आबनो नायखलयो गाहाम किनि तो खायै बरंनि बुमुं सा बय एलाकाव बु बिसिओ बु ग्राम पंचायत दं आबो लिस्ट रुय जों हेल्पलाइन रुय पुलिस एक्शन थांनायनि बागै जों बुमुं एड्रेस मारनाय हायगो एक्शन थांनाय कारण प्रशासन केबनो सिनियाबो गाहाम के ताबो अजागो चेक खायजाया साबो गाहामको थाखैनिया 1 मास से समय रो एक मास समय बाय त्रिपुरा राज्यनि फाटानि बरक हाबानाय बिडिसि
অনুপ্রবেশকারী লোক কোন দিন অরণ গোটাই হরিবাঙ্গালি হরিবাঙ্গালি 1 বছর নাঙ্গব কারণ ডেইলি হাবু দङ र ডেইলি ফাই দङ अब কোন জায়গা দোকান কাটালে ফাইরে ফাইও কোন জায়গা ফল ভালো দङ কোন জায়গা আন্ডার ভালো কোন জায়গা ফল ভালো দङ ব্র অবাকে দङ দङै কোন জায়গা সরকার নাই ব্র মাইকে আধার কার্ড রেশন কার্ড ভোটার আই কার্ড খাই দङ বর্মাই जों सदाकमा दंनाय कारण बरं बरं हाबायाखै दिनै साख्रि सुबिदा नाय दंखा रेशन कार्ड नांगौ दिनै जत किसि सुबिदा नाय दंखा दिनै बन्दन मानथाय सरकार दङ आबनि बागैनो फासान बरं खामागाय बायदों दिनै त्रिपुरा राज्योआव बिसोर खालाय आन्चलिक दल मा जायो आन्चलिक दल मा जायमाना ततामबा दिनै आइडेन्टिटि कमाय दंमोन ततामबा फासानि बरं हाबाय बरं जत सुबिदा नाय दंखा जोंना दागा बन्थि दंखा दिनै बरं गुयि बरं खायबाङै आउट नाम्बार थाङै जोंनाव संख्या गुरुनि संख्या लोगो परियर संख्या आबनि बागैसे जोंनाव आन्चलिक दल आसायै जों नेशनल पार्टी खालायनो जोंनाबो आन्चलिक दल खायगाजों निजिनि प्रादेशिकता आन्चलिकता কক हिसाबै কক सायमान हनैसे जों आन्चलिक दल मा खालायो अनेक बरं बिजेपि सिपिएम खायो कंग्रेस खायो किन्तु जोंना खायमानिया गां गासिनो आरो কক सानान खादिना दंमाया जों गानखौ কক खुलुगै কক सायमिया बनि बागैनो जोंनाव गाहामखौ কক खुलुग কক सायमानायनि बागै फ्रीडम जों मानानि बागै दिनै बर'नि बागै কক सायमानायनि बागै आबनि बागै जों आन्चलिक दल खालायै जोंहाबो त्रिपुरा मथा नै जों खाय दङ दिनै बुवाग्रानो बेलाय हामबाय मा बुवाग्रा कुनु दिनो त्रिपुरा सनि हामगायनायनिया हामगायनाय दङ त्रिपुरा सनि हामगायनायनि बागै प्रत्येक कुनु समय आन्दोलन हदिनखाय जों कुनिया फैया दङ दंया अर जत फाइनालाव जत बुवाग्रानो हामजाखै फाइनालाव दिनै जों त्रिपुरा मथा सिमा आन्दोलन खालायबा अजागा बिजेपि जनजाति खायनायजों सिपिएम खायनायजों कंग्रेस खायनायजों बर' बाहायनो अंकरै मुभमेन्ट खायनांगौ बर'खौ त्रिपुरा साया दिबा बर'खौ हानि फसाया दिबा बर'खौ मुभमेन्ट खायनांगौ दा बर' मुभमेन्ट खायनाय कुनु गावनि आवाज कोन खानाया आरो जों सांमादिलाव सोंजागौ दा बर'नो खा आन्दोलन खायानो बर'खौसो खाया थारमाने सायमाखा बर' त्रिपुरानि गादि दिनै त्रिपुरा सारांबाय हामगायनाया त्रिपुरा सारांनायाव जेराव फासान बर' फाइबान दंमोन बावनाबो कुनु माखा बेखा करै हेडा करै बराबो जेसेबां दंदों बांरा साथि फाइजान माखानो पायो अब हाइते बर' वानखौ खाय दङ जों गाव माहाया जोंहानो बुद बुदुरियाबो बर'खौ गैया त्रिपुरा सानि हामगायनायनि बागै त्रिपुरानि आगामी दिनै जुग जुग आगारे जेनेरेशन टु जेनेरेशन दंगयाव थांनायनि बागै भबिष्यतल चिन्ता खालायाखै जों फासानि बर' हाबायनायाव बुजबाय खायनायनि बागै जों मुभमेन्ट माखायो आबनि बागै नंगौ बेलाय हामबाय मारो दिनै साथं कफ्रामा बिसिंफोर नराव फायै अर अंशग्रहण खायदियाव डेपुटेशन नराव बेबाक जे फाइनालाव नर इतिहास दंनाय 13 तारिख जुन 2025 शिवजला डिस्ट्रिक्टनि डिएम थानि जेराव फासानि बर' खायनायनि बागै जों आन्दोलन खाया अब गासै इतिहास दरखानाय आबनि आन्दोलन खायनाय इतिहास दङ आन्दोलन खायानांगौ आन्दोलन सारा चिन्ताय उपाय गैयै आन्दोलनाव मा खायो आबनि जत बर'नो अंकरै जतनो जों आन्दोलन मा खायनाय आन्दोलन सल शिवजला डिस्ट्रिक्ट डिएम आरो जों डेपुटेशन हाया डेपुटेशन मियाबो जेरायनो साब डिभिजनाव जागौ पुस गाङाबो 11 तारिख जम्मू जिल्लायाव जेमा डेपुटेशन खालायजागौ खोनाबो खवाय डिस्ट्रिक्टआव आरो डेपुटेशन जागाय এবং রেলিংनाय गतरमा गायसा गायदादिंनाय आरो अमु खायजागौ दं सारा त्रिपुरा राज्योआव जाबो अब गरदि उठै दङ मुभमेन्ट चलि दङ अब आन्दोलन खायनायनि बागै जतन बर' खा दंनाय खा खामलायाव गलाय दङ जतन बर' बाहाय खा खामनाय जों जतन खा खामनाय आबनि बागै नंगौ सालामु दङ जों जतन थिक मा दंनाय थानजागा मा दंनाय थानजागा दंहांगा जेखुनु जयैनाय बे फरायनो दंहांगाबो कुनु निरता गैया दाब जागै थानजा खायै जों मुभमेन्ट मा खायनाय खायगा जों जयैनाय जाय लाफा आकं जाय साबिनामु दङ जतन बुबु जागाव गान्जा जागाव गान्जा एरियाव मोजाङा फाटानि बर' हाबाय दं आलि सोंनायाखै बुमरना खायदि हायगा सोंगरा रवै डिस्ट्रिक्टआव रवै डिएम थानि बा एसपि नि रवै दंनो एक्शन जरन एक्शन नाव पुजबेक खायनायनि बेबस्था नाय आंखाय बिसि কক खालाया आनि पुरेबो কক खानाय दंखौ आसि কক खायनो बुवाग्राना हामबाय रवै अर जत फायनाय टिडिएफ वाइटिएफ त्रिपुरा मथा टिआइएसएफ सिनि माइनरिटी सेलनि बर' फायनाय दङ जत आनि खानि हामजांबाय सिबा याफोर आनि কক समापाकिया बुवाग्रा लोकजों मोनबाय दं बेले बेले खामबाय गोसों हायनाय जरा याफनाय सिनि भारत जिल्ला अनि अनरेबल एमएलए सार्भिसेस जिकलानि आं जरा जतना हामबाय
जों टाइमन दं दो ताइसिं साका आराइता वन दं आं एमने पाइखारि साना बगिसिं माइक दं बिसोर नांलिया थांलासिनायसिं तो फानो दिनै सिनि सिपाहि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट जिनि डिएम नि थानि डेपुटेशन ताइ डेपुटेशना फाइमानजा फाइनाय जिनि ऑनरेबल एमएलए खरकनै बरमनां खातुं देबरमा एके बन तीन बुमुं तो सुबु देबरमा ताइ बरमनां मानव देबरमा ताइ ऑनरेबल एमडीसी वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएन प्रेसिडेंट ताइ बिन कलिग सं ताइ जत ब्लॉक नि प्रेसिडेंट रक ताइ जत फाइमानजा फाइनाय आनि खाजन ताकुक ताइ बुकुक संनो दिनैनि अजराव बेलाय बेलाय हामबाय मायाफोर आसुक सातुं सा कलमाबो जों दिनै हिम लायै फायनाय मानखा एकदम कलमदि गामा गामा खायनो मवाइसौसि हिमना बुनांगौ हायसि आमनि बागै एप्लाय हामबाय ताइबो जागा काहमाव मानखाजों और आबाद बोलोंगो मानमानि अबा बेलाय बेलायकेन जाखाजों नटानियाव आराम खा आजराय दंखा आमनि बागै नरनो तीन जराबो किसा कलम नासिबो हायका जों नागला खामासों जरा दिनै कखा अबसे दिनै শুধু সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট সিমি নজাগै दंया दिनैनि सिनि सेम टाइमनो उनुकुति जिल्लानि जिल्ला शासक उनुकुति जिल्लानि डिएमनि थानि बहायनो मेमोरेन्डाम याफार जागै दङ आमबासा एसडीएम बहायनो मेमोरेन्डाम साबमिट खायजागै दङ म एकटान कारण एकटान आवाज इलिगेल माइग्रेन्ट नो पुश बेक माखायनाय बांलादेशी नो जों नारिगा जों ताइ टलारेट खाया इफ्रासरो म बास्तव ए त्रिपुरा जो जों सालसा मेजरिटी दं माने दिनै माइनरिटी थांगा तामनि बागै ए बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेन्टस रक ए त्रिपुरा जो फाइमां दिनै साजरा फाइ दं माने बागै न जों दिनै माइनरिटी थांगै जों दिनै मुभमेन्ट खायनानै नांगौ दिनै केन्द्र सरकार 19 तारिख मेव नोटिफिकेशन दिफाय माने रहमानि यागलो बाहायनो এই ত্রিপুরাও কোনো কাহাকে সামং তাংজা গিয়া পাতান হাওয়া কোনো আন্দোলন খায় না গিয়া আসামও কোনো আন্দোলন খায় না গিয়া গুজরাটে কোনো আন্দোলন খায় না গিয়া মহারাষ্ট্র কোনো আন্দোলন খায় না গিয়া তিনি তামনি বাগে ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সরক আন্দোলন খায় না শুধু নন ত্রিপুরা সিমিনিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি ইন্ডিয়ান বড় বড় তিন তামে আন্দোলন খায় না একটান কারণ এই রাজ্য ও রিফিউজি সরকার চাই তো মানে বাগে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প খাইজা গিয়া কোনো দাবদাতে ডাসপোর্ট এদি খাইজা গিয়া অমনি প্রতিবাদ তিনি জায়গা জায়গাবতী প্রচারক আন্দোলন খাইমা দং খাজন दा गुते बगु जोंबो केउ पासला मारिस नाने बगिया दिप्रा मथा र बुट माननि बगिया दिप्रा मथा आसे माने कारण काइसन कारण ए हानि दिप्रा सरन अधिकार मारिनाय ए दिप्रा हो जों दामदिन माइनरिटी नांगा आमनि जवाब मारिनाय केन्द्र सरकार अमनि जवाब मारिनाय राज्यनि मुख्यमंत्री जों बिनथानि जवाब सानो हायसे साइजों एमएलए बुट माननि बगिया साइजों एमडीसी बुट पास नानि बगिया आं खाजन दाखौ ते बुकु जों सानामो जोंगो दिनि केउ बाय केउ वालन जराया दिनै साबो मुसु बेपारी खायका साबो करे दिया खायका साबो साबजुनाल चेंज साबजुनाल चेयरमैन चेंज खायजाका साबो चॉकलेट मासाय नि कक बांनानि जया खाजन दाखौ तेबो खुबसो दिनै जिनि नासिमु कायसना नांनाय जिनि गोल कायसना नांनाय जिनि टारगेट कायसना नांनाय इलिगेल माइग्रेंट रक न अ हानि पुश बैक खायना नांनाय अबसि दिनै जिनि स्लोगान अबसि जिनि थांसानि मारि दिनै हायसै अमनि बागन त्रिपुरा मथानि बरक रक त्रिपुरा मथानि जत वारियर रक बुबाग्रेन जत वारियर रक कायसना कक्साओ इलिगेल माइग्रेंट बांलादेशी न गु बैक मा खायनाय जों ताइ कोनो साया हायसै अमनि बागै सुनो तिनि सिमिनिया যদি রাজ্য সরকার হায়াকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী जों তিনি ডিএম নসেনকা যত জায়গাবন যত স্টেডিয়াম তিনি ডিটেনশন ক্যাম্প খাইজাগৈ দंगांखाय ताङै सिपाइ जलावके डिटेनशन क्याम्प खाइजागियांना नां बसाव जों राज्यनि सरकार हयते कोनो फानो इन्स्ट्राक्शन मायाखौ आंबाय जों खाइमायानि सम माननीय मुख्यमंत्री जों मन सोंनाय अनबागिनो जों बिनथानि सारबनि पेरियो आंबाय तिनि मेमोरेन्डाम जों याफारो जन बासा जों मेमोरेन्डाम याफार पुरो सावो डीएमओ एसडीएमओ मेमोरेन्डाम कोनो लाभ करे इनि सावो जों मनि बागिनो मा याफारो हायगा पारा थाङै स्लोगान मा बायसिमेन इलिगेल माइग्रेंट जों यखरो रहरि माया राज्य सरकार मुख्यमंत्री मा सोंनायसो
yang ke para tangi slogan niwo angke muno kiri ani sawo mon maune mukhyamantri thani ke bagai bonai dong koyo ekdom bin thani ke khulumya mungsa kai dong koyo tamo choi Tripura sam tam bujong nai maune mukhyamantri chung masa nai maune mukhyamantri ma implementation tai khaya jodi maune mukhyamantri implementation khaya kai chung rajya India ni Baroni Prime Minister haya ke Baroni Swastra Mantri thani sung memorandum rohanai tamni bagai implementation angyana nang Tripura jowo hai siko bichi dinangla sung khana e baijal bani hoigeno Ramchandra gani hoigeno chini memorandum thangnai maune governor ni through raj chini Bharat ni Pradhan Mantri tai Bharat ni Swastra Mantri thani sung memorandum yapanai Tripura jowo notification kun ban samung শুধু নোটিফিকেশন চিমি সালিয়া তাবো এই রাজ্য ডাকস্পোর্ট গঠন খাইয় এই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট লগ্ন ডিটেল আইডেন্টিফাই খাইয় বলনি ডকুমেন্ট যে ফেক ডকুমেন্ট খাইমানো অমনে ভেরিফিকেশন মা খাইনাই প্রোটেক্ট দা ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নি পার্টিনি আধার কার্ড ভেরিফিকেশন মা খাইনাই রেশন কার্ড ভেরিফিকেশন মা খাইনাই তারপর যে বনা আইডেন্টিফাই খাইমানাই খাইনে রমরমি খাইমাঙ্গালা আর বে খান তাকু তাই বকুছম তাই কক সালিয়া যিনি বুবাগ্রানোর গতন সাইমানো হেলব্লান কাইসা কালে দিখা যদি কোনো পারাও কোনো কলোনি ও যদি বাংলাদেশের সন্দেহ তঙ্গঙ্গাই ইলিগেল মাইগ্রেশন সন্দেহ তঙ্গাই जों इनफरमेशन मारिना एसपी ना डीएसपी ना जों साइमे याफानो जोंनि हेल्पलाइन जों साइमामले ताकक सुरसनि फोन नाम्बार दङ ताकक जेएमसि फोन नाम्बार दङ नरक फोन खाइदे जे अ जागाव सन्देहजनक दङ आरो पुलिसनो सावै डिएमनो सावै एसडीएमनो सावै जों भलन्टारि सार्च खालिनाय रुतुगिनाय तारपरे जों बन आइडेन्टिफाइ खाने बांग्लादेश दे बांग्लादेशी तो काजे जों सुदो बयनो दुसबे मामानि चुगला जों जतन साकमा थालायनाय हाय खालामना फुटनाय बखु आपन कायसा चिनि काहाम त्रिपुरा जंग मानाय ताव बॉर्डर सील खाइदे कबांमा ए बॉर्डर सील खाइने सामन दाय दंना नांगे बॉर्डर इलीगल माइग्रेंट कासना बय सीसीटीवी थेबे मारिनाय हेजे प्रोटेक्ट का सीसीटीवी थेबे मारिनाय आपन इलीगल माइग्रेंट जों कासय मानाय हाय के प्रोटेक्ट दिन बरो हाबै दंनाय जों 10 जना रंखै 500 जना इलीगल माइग्रेंट हाबै दं दिल्ली देशि अब राज्य सरकार बिनि रेसपन्सिबिलिटी माना नाय केंद्र सरकार रेसपन्सिबिलिटी माना नाय माननीय अमित शाह भाई सिंह आजकल कॉकमा साले क्या त्रिपुरा जो 3 टान बगी इलीगल माइग्रेंट्स बनाने ना त्रिपुरा राज्य का सबसे बॉर्डरिंग स्टेट ए बांग्लादेश में बॉर्डरिंग स्टेट त्रिपुरा राज्य दिनी गुजरात से बांग्लादेश में फेक मानु गन से ए त्रिपुरा जो कुछ बांग्लादेशी बांखना दिनी से आसु गइन और तम दिनी से साइ मारि काजे अम जतन से नासिक लाई मा गनाय मा खाइनाय এবং जों आगामी दिनाव ताइम बृहत्तर जों आन्दोलन मा खाइनाय যদি राज्य सरकार बा माननीय मुख्यमंत्री अन्न कुनो स्टेप नाय आंखाय जों आगामी दिनाव अरो सिमिनिया बिसरा मजु सिमिनिया असिबाजा डिस्ट्रिक्ट सिमिनिया जों आगरतला थाङै सदराव थाङै डाइरेक्ट मुख्यमंत्री थानि चिम चेलेन्ज दंनाय ब इमप्लिमेन्टेसन खायंगाय जों जतन थाङै हेजना हाय खायनाय हेजि नो रेडियो दं साबेला रेडियो दं यस आमने बगै हामबाय जतन नरगनो नरक तिनि जों बासा फाइ सबाय माने बगै थैंक यू बुबाग्रा आइलक थं त्रिपुरा मता YTFTWF आइलक थं हामबाय जतन थैंक यू ताइ पांदा तिनि और पाइ लिखा थैंक यू